Ovo je krompir kome sam izvukla klice. Imate epizodu u kojoj radim sadnice od crvenog krompira i ljubičastog. I evo, konačno, on je ponovo pustio klice i pored toga što imam puno sadnica, imam i dalje krompir za sadnju. Kada sadite krompir u zemlju, ovo je dobro nađubrena gredica koja je sve vreme pokrivena senom, dakle u pitanju je no dig, nema potrebe da obrađujem zemlju, samo sam malo počupala travu jer sve su ovo površinski prekrivači tla. Napravite kanal dubine 30 cm i lagano ubacujete krompir. Sadnice se ubacuju na 20 do 25 cm. Idete redom dok ne napunite kanal, odnosno dok ne završite ređenje krompira u jednom kanalu. Nakon toga se samo ovaj kanal pokrije. I to je to. Ukoliko ste dobro nađubrili, nema nikakve potrebe da dodajete đubrivo u sam kanal. Kao što vidite, ovdje je puno stajnjaka stavljeno na gredicu. To će biti sasvim dovoljno za krompir koji sadim. Preko toga ide odmah sloj trave kao zaštita ove gredice. Kreiranje permamodela je vrlo praktično za baštovane koji imaju i velike bašte i puno posla u voćnjacima, jer kompletan materijal koji bi trebalo da se nosi u kompostere nosi se na gredicu. Tako imamo uslojavanje jednako kao u komposterima, kabasti materijal i nakon toga različite vrste organskog materijala, jer kompostiranje je zapravo recikliranje organske materije. Ja želim da vidite rezultat permamodela od prošle sezone. Evo, ja imam polurazgrađeni kompost i čitava gredica se sastoji od polurazgrađenog komposta. Preko nje su se našli površinski prekrivači tla koje ja samo izvadim i naravno dodajem. Ponovo dodajem organsku materiju. Ovaj permamodel je imao zimsku sadnju, ali zbog ovaca koje su ušle u ovaj deo bašte, sada radim reovcing. Grašak je posijan po sredini na dva permamodela, ali ja želim da vidite strukturu. Dakle, ja rukom ulazim u samu dubinu gredice bez ikakvog alata. Kada ste u no digu dugo kao ja, onda nemate nikakav problem sa sadnjom i onda kada je bila kiša ili snijeg. Mi smo izmijenjali nekoliko godišnjih doba za 24 sata, sve vlažno okolo, ali su moje gredice spremne za sadnju, jer no dig sistem podrazumeva jako dobru strukturu tla. Pogledajte kako je to fino humificirano tlo. U kontinuitetu dodajem seno i u kontinuitetu je malčirana. Evo, imamo tu i kulture koje su preživale ovce, s obzirom su ovce ušle na ovaj deo bašte. Ja sada moram da radim reovcing, da moram ponovo da reorganizujem gredicu i da popunim tamo gde ovce nisu napravile štetu. Ostao je samo luk od svega onoga što je posijano, tako da ja sada sejem grašak. Ukoliko želite da posijete grašak, to je vrlo jednostavno. Napravite kanal dubine do 5 cm i samo posipate seme. Ja to ne mogu da radim sada da ne bih reklamirala proizvođače semena, ali evo, samo posipate seme. Ovako ne morate voditi računa uopšte o tome kakav je razmak semena. Čitav ovaj sistem je tako opušten, jer mi zakonitosti prirode samo postavljamo u svoju baštu. Ovdje nema pravila, ne postoje nekakvi precizni razmaci među semenima. Svako seme će naći svoje mesto. I samo se ovo zatvori, ovaj kanal, i to je to. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market i kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete
i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.